Every day we produce pile of waste. Most of it is organic waste. Food scrap, fruit peel, dried leaf that we just throw away. Yeah, rubbish is a worthless object in our environment. Rubbish is not just a hygiene problem, but also a serious threat to the environment and health. Uncontrolled piles of garbage pollute soil, water, and air, threatening the sustainability of living things. Sehari sampai 8 kontainer. 8 kontainer. Iya, 8 kontainer. Ini meluapnya dari warga ini. Oh, warga. Iya, meluapnya kalau kalau yang di bawah itu nggak keaput itu dari warga. Oh, bukan dari pasar. Pasar mah paling roda-roda gitu. Oh, berarti lebih banyak dari warga Ya, daripada sampah Oh. pasar. Tapi kebanyakan sampah organik atau sampah anorganik? Kebanyakan di pasar kebanyakan organik. Oh, kebanyakan organik. Ya, organik. Waste is a problem faced by all regions in Indonesia when the waste occurs in the city of Tasikmalaya. According to a journal written by Hairani in 2019, that the most dominant waste composition in Tasikmalaya city is food waste, which is 48%. And even based on data from the National Waste Management Information System, waste generation in Tasikmalaya city is dominated by organic waste at 70%, while in the Cikurubuk market, temporary disposal side organic waste is 50%. Pile of organic waste become a nest for various type of insect and rodent that carry disease. Organic waste is considered that worthless, causing for odor pollution and can only be transported and end up in the trash or landfill. Yeah, there are many things we can do to make use of the huge amount of organic waste so that we will be able to reduce the burden on the landfill. One of them is using biopori media, which has been done by the resource person in the sub-district of Taman Sari. Jadi langkah kecil tuh mulai dari dapur, jadi mulai dari memilah-milah. Kalau kita masak tuh kan ada misalnya kita masak sayur sop aja ya, pasti kan kentang dikupas, nah kulitnya tuh nggak dibuang ke tempat sampah. Jadi terus wortel, nah jadi sampah-sampah yang organik yang bisa nanti kita buat bahan kompos ini, buat ke biopori ini, itu diolah di rumah sendiri. Nah yang plastik-plastik dipisah, jadi kita ke simang sampah itu udah sedikit kan, udah mengurangi. Nah juga salah satu kontribusi kita mengedukasi kepada ibu-ibu supaya mengurangi sampah dari rumah. Jadi misalnya biasanya kita buang sampah teh 3 kresek besar, nanti mungkin cuma tinggal setengah kresek. Lama-lama juga semua bisa terolah dengan baik gitu ya. Kalau misalnya bisa diolah. Jadi bisa mengurangi akhirnya penumpukan lah gitu. Betul ya. Nah ini juga salah satu kontribusi kita kepada pemerintah mengurangi sampah di TPA. Langkah kecil dari dapur, satu rumah satu biopori. Ibu-ibu selalu gitu ya, kalau kita ajarin aja. Jadi ini edukasi kita kepada setiap rumah tuh walaupun halamannya kecil ada biopori. Di pot juga bisa gitu ya teh ya, potnya yang bisa nanti seperti yang ada contohnya di sini. Jadi kan nanti kan ditanam di tanah ya. Nah nanti tanam tanah itu kan ini nanti semakin banyak, semakin penuh. Nah nanti dari bawah itu kan, dari dalam ini tuh kan ada sampah-sampah yang udah terurai. Jadi nanti dia kan akan, kalau misalnya ada air hujan ya, nah terus nanti kan si airnya tuh jadi tidak menggenang, tapi dari pori-pori ini menyerap keluar ke tanah gitu. ya. Makanya sebutnya biopori. Bio itu kan hidup, pori itu pori-pori. Jadi lubang yang hidup ini.
Kalau bersama mah banyak kasus dipenuh ya. Biopori is not only to reduce organic waste but can be used as plant fertilizer to fertilize the soil and reduce the risk of flooding. Jadi ini ada proses penyerapan air. Jadi kalau kita ada sumur di sekitar biopori itu ya, itu jadi airnya kualitas airnya jadi lebih baik, lebih bagus itu. Biopori is a simple solution to manage organic waste. A biopori hole is about 1 meter deep and around 10 until 20 centimeter wide. Organic waste placed in the hole decompose naturally with the help of soil microorganisms, reducing waste in landfills. This process speeds up decomposition and contributes to environmental sustainability. Di paralelnya itu, terus paling bawah itu yang kering-kering dulu, sampah-sampah kering, nah baru yang sampah-sampah organik misalnya kulit. Dan itu kalau bisa diusahakan dipotong kecil, dicacah-cacah dulu, jadi jangan supaya mudah, jadi supaya cepat mengurangi. Gitu. Jadi setiap hari itu kita buang sampah ke situ, kan jadi kita juga ditampung gitu ya, dan nanti di sini. If every household had at least one biopori hole, imagine the incredible benefit we could achieve. Let's take care of the environment with real action, make biopori a part of our daily life, and help create a better environment for all. Langkah kecil dari rumah. Satu rumah, satu biopori.